Oba me di entaw anan Fante Dokono che. Enti ne recipe me say mani agiye ankasa. Ya baye Fante Dokono ma mentre okwan a me fa so ye no. Very easy obi abetimi aye. E baye bibia nso free from start to finish. And a video being so very detailed. Enti me sure say ya no nya bre no ahwe ni nyina asi. Enti me use me brew aye brew sound me hwi begu ma adim. Ya be fit ne ya ka fra ne ma na si ho ohun aha ne de aye Dokono no. Enti ne am ye ne se me mix ya me de ensuo egum kakra saa akopim se menya emorite no ohun aha. Enti ase ne ya de hu hie panti wo ye nso no ato bo ase be ya emu enye mre bebre aha nti nkra saa na wo mix na wo de from de bentani num na afa hu se ya ye dinam so me fa me nsa mix na me bia emfa level kama. Enti me ye na hu se ade ya kama ye fe. Tina me ye ne se me bia na me moamoan ne be ye ba ko na etie do no ho. Na me kata so. Enti mani si honum for 5 good days. Me se fermented kama. Na de ba be si hu sa fermenting so hu sa ase ehuro yellow bi abani mu foam bi ohun aha nti wa hwa after 5 days no see ene puno kama it mean say Dokono ye be kama papa. And after me fa me chance na me titi me moro ni bi gum nti me nse me kan kakra ye bebre ohun na me ja half no esi honum ene de mix no it me ti gum we na after me den chini egum enchino di gum na fa gum se be ya ensunsu egum no wa mix Inse Dokono dodo no be ni begina wa so ohun nti ewie na mix na bibia ye kama no ene ye diko see stove no so nti ase use a medium heat ene ye de aka ye Dokono no nti kakra saa na wo kana wo num se ya pepepe ena ewo se eye nti no num no enche kra na afra nti efra na ye se no na fe de wo di nsuo kakra bi agum enye bebre se de be betim dia no an kakra bi ena ase nso wo ya e mane me bebre inse wo kan wo say halfway enti no ti wi ade nso no gum kakra wi a na fe de wakata so no me na hu be 5 minutes medin card me more ba happen na me dry plantain leaves no e de agum so ma hohoro ho saa me woro ho be 4 times because menya sure we a free e buy me ko ton African market bi a e wo ya ha enti o so wo huru hu ye pa enti me woro ho no e na me transfer ko gu me boy mu aha enti no na me use e de me Dokono no enti me am de insu kakra sa gu hu se be ya enye dry ba me ko to leaves ni na e dry pa awu ye enti me de gu insu no ma ni gu insu be for 2 hours ansa na me ba be huru hu e de me Dokono It's na ase ye wohra Dokono aben kama nti ne hian se ubenum kakra bi nti ase ya kama aben nti wo tua rom na si wo hakra na afa die ye be mix ye mole na esi nchen no e de afra aha ye Dokono nti class na o mix mi chiemu miensa e na me de mix nti no eboa me ye pa nti me to me boa senso num ane nyina afra kama ha no hu ye pa Enti kakra saa na wo mix na wo tigum na wo mix saa na le fra na wo tigum enti bon se wonum no be wi na afi de na afra na emre kama enti ho no be se afi de afra e kama wo se obobo enti we enche kra na ewie very easy pa Mr. Dokono me di bia che for the past me 2 kwan me ba ha say me se marehwe Dokono nsam ye bi nto na me se ne se menya sa leaves yi dia na ye de be ye Fante Dokono papa bi na ye di enti no aha yi di ye che se eni gye nko na ahima koma mu ma sanse me fish bi o ho na ma je se me beche ne ma san so e de aboso Enti ne meto am say we obi a open Fante Dokono na asa opega Kenkey ya no wa comment wa ase ho gafo no na mamehu na Fante for no mamehu ni ahwe de we ne sa competition na say nya sampiti o when it comes to Kenkey ni Fante Kenkey dia you say it goes along the way ai ni nyina so me de yi pa anti no I am so happy say they may try Fante Kenkey papa bi me wo Kenkey's recipe e wo me page won say bia wo pese we sua de we si ya ni nyina nso ho binti wetimi asua no waye nti ase me fa mo lo bani bia na afa dem ne Dokono hye mfinfin na me de afa ho saa me wi a
na ma food e dia hye etoto no ohun na me so sa na ewuram na chese bibia fa level kama nti wo hwede we OBAAPA'S ye na wo man ye so easy ubetimi e no fie pa me se ngoto Dokono wa bontin bi mo wan kasa betimi aye wade e ofie edi san say so easy pa me say Dokono me ye no mani age sara me say na say Fante Dokono is so easy say and I listen to me first time I yes our recipe into my many age pa me to me boss it to keep me time ye pa I'm the yes our recipe into I made this recipe with lots of love into even you Fante 4 mo share me yan mama me love me hu se mu nyina mo so mo happy mo share mo support and things ya bobo we because so na repeating nyina akofim say be wie into we are say ena ebenya no fe kama pa enti ne edwin se ba bennoa ebennoa enti no ope wade emu edu ana emu so na afre de leaves ni bi asem eno beboa ama Dokono na enhye na afre nso no beboa everything ni heat no ama na bin Dokono fe kama pa enti no wia na afre de wo yiji Dokono maako de egugum no ahyehye ne kama fe se be ya unu ani nyina be ben na ye kama enti se de enche kra ne ewie me se Dokono so ye bi wi abahu se won to wi abontin bi mu da na wa kwantie mu wo Ghana ba bi a obia obetimi aide hia ne so benye leaves no asa de aka ne nyina ye very easy enti we na de bi nso ayede asesro no na eno nso aboa amana ben fe enti ha sense me de minsu egun de be no Dokono no enti me fele na halfway enti me na me de ma de ne kata so kama na ma ne siu so me yisu a low medium heat na man de siu so e sha senti me ma ne to ne boss ma ne hui kakra pa enti ma ne hui be 3 hours enti after 3 hours na me ma just me check ahwe na me hu de we asia enti me hwe na egusu a ehu kama tina me enti me dane no ste be bi ne be bia be ben kama enti de OBAAPA ye ne no ano enti be dane sa na wo check na mi ho ahwesa ye mela enti no we na akakra na abin pa tina me enti se me ma no esi so for another 1 hour yeah me Dokono me manage pa mane ben kama pa enti after that no I just na abin fe enti abre no machi me fish asi o metwi me meko me Shito nyina ye ready me fa da ni age pa o se efia na do me di Fante Dokono pa me di bi nso a che amse na ye nyina ni beje enti me na me yi ba ko na shi papa me so de we me hu si play me no so just am pitu wo hu ne mre aye ne fe aye so Dokono ho ye bi di a me se obedi sa ankasa and I one thing I like about corn dough na me use you know say enkeka baako say enti ma Dokono de ne fine pa enti me do bibia say onya abre video wo hwa be see no just no wani je ho enti me straw aya no wa share no I like it no for long OBAAPA ye be say share